आलोचना करबा। तुमे माने सब पेज नंबर 6 बाहर करो आउ देख देख तुम सब देखि पारथुवा एठी गोटे बुढ़ा मोटा लोकटे ठिया आइछि ता सहित गोटे छुआटी ठिया आइछि। तुमे जानि पारुछ कि से माने परस्पर सहित की कथाबार्ता हेउछंती कोन कथाबार्ता होउछंती बुढ़ा लोकटे ताको कोन पचारछि सब जानि पारुछ कि जानि पारनो ना। तो आज ए विषय जे हमें पढिले से विषय हमें जानि परिबा से माने कोन कथा होउछंती आ एटा निश्चित रूप में तुमको भारी इंटरेस्टिंग लागबा पढिया पे। चलो एटा देखिबा लेसन 2 ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन पार्ट 1 हैला ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन पार्ट 1। चलो चलो रीडिंग करबी तमे बही देखो। Once there lived a greedy fat old man. One day he got up at 6 a.m. and brushed his teeth at 6:30 a.m. He took tea at 7 a.m. and breakfast at 8:30 a.m. Do you know how much tea he took? And what did he take in his breakfast? He took 2 mugs of tea and 2 liters of milk. Then he took 3 tins of biscuits and 5 big pieces of cake. After breakfast, he looked really very fat. Then he went out for a walk. He walked and walked till he met a little thin boy. He had a long conversation with the boy. Even next page देखिबा। Old man, have you brushed your teeth? Boy, no, I have not. Old man, do you have enough tea and milk to drink? Boy, no, I don't have. Old man, do you have enough biscuit to eat? Boy, no, I don't have. Old man, do you have enough cake to eat? Boy, no, I don't have. When the old man had just finished his questions, the boy asked him a question. Boy, old man, what makes you so fat? The old man said, I have taken 2 mugs of tea, 2 liters of milk. I also took 3 tins of biscuits and 5 kilograms of cake. And if I can catch you, I will eat you up. Then the old man got the thin little boy and ate him up. अच्छा पिला माने मु तो एटा रीडिंग कली तुमे माने मध्ये घर एटा रीडिंग करबो। एबे मु बुझे दोछि आरो पैराग्राफ को मु बुझे दोछि एबे सुनो। Once there lived a greedy fat old man. थरे कोनला गोटे लोभी बुढ़ा लोकटे थिला। One day he got up at 6 a.m. and brushed his teeth at 6:30 a.m. से दिने कोन कला सकाळ 6टा रे उठी पड़ला आउ सकाळ 6:30 बेलको तार ब्रश कर देला बा दांत घसी देला। He took tea at 7 a.m. and breakfast at 8:30 a.m. से कोन कला सकाळ 7टा बेले चा पीला आउ सकाळ 8:30 बेले तार जलखिया खाइला। Do you know how much tea he took? तुमे कोन जानिछ कि से केते परिमाण रो चा पीला बोली? And what did he take in his breakfast? आउ ता ब्रेकफास्ट रे से कोन खाइला बोली जानिछ कि? He took 2 mugs of tea and 2 liters of milk. से पीला पानेला 2 मग हब चा एवं 2 लीटर हब क्षीर। Then he took 3 tins of biscuits and 5 big pieces of cake. आउ से नेला बा खाइला 3 टिन हेब बिस्कुट 3 टिन रे भरा होइथिबा बिस्कुट आउ 5टी बड़ बड़ खंड विशिष्ट केक। After breakfast, he looked really very fat. एवं प्रकृत रे से तार ब्रेकफास्ट बा सकाळ भोजन टी करि साला परे बा जलखिया टी करि साला परे प्रकृत रे बहुत मोटा देखा गला। Then he went out for a walk. ताप से कोन गला गोटिए से कोन गला टिके चालिया पई इच्छा कला से चालिया पई गला। He walked and walked. से चालिला till he met a little thin boy. जे पर्यंत से गोटिए छोट बालकटी को न देखि छोट पतला बालक को न देखि जे सेतल भाई से चालुथिला। He had a long conversation with the boy. जेते बेले से पुओटी को देखिला गोटे छोट पतला पुओटी को देखिला से ता सहित किछि वार्तालाप बा कथाबार्ता कला। Old man, have you brushed your teeth? से बुढ़ा लोकटी से छोट पुओटी को पचारला अच्छा तुमे कोन तुम दांत सफा करछ कि बा दांत घसिछ? Boy, no, I have not.
पुओटी मना कला कहला ना मु करी नाही। ओल्ड मैन डू यू हैव एनफ टी एंड मिल्क टू ड्रिंक तापर बुढ़ा लोकटी पचाला कौन तुम पाखरे पीवा पई आ बहुत परिमाण रा चा एवं क्षीर अछि कि। बॉय नो आई डोंट हैव पुओटी मना कला कहला ना मो पाखरे नाही। ओल्ड मैन डू यू हैव एनफ बिस्कुट टू ईट बुढ़ा लोकटी पचाला तुम पाखरे कौन बहुत परिमाण बा यथेष्ट परिमाण रे बिस्किट रही कि खाइबा पे। बॉय नो आई डोंट हैव पुओटी पुणी थोड़ा मना करदेला कहला ना मो पाखरे नाही। ओल्ड मैन डू यू हैव एनफ केक टू ईट एटू बुढ़ा लोकटी पचाला कौन तुम पाखरे पर्याप्त परिमाण केक रही कि खाइबा पे। बॉय नो आई डोंट हैव पुओटी मना कला जे ना मो पाखरे नाही। When the old man had just finished his questions, the boy asked him a question. ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଆ ସାରି ଦେଇଛି ତାପରେ ସେ ବାଳକଟି ତା ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ବୟ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ସୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ବା ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତମେ ଏମିତି ମୋଟା କିପରି ହେଇଛ ଏତେ ମୋଟା କିପରି ହେଇଛ। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ 2 mugs of tea 2 liters of milk ସେଠୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ପିଇଛି 2 ମଗ ହବ ଚା ଏବଂ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଆଇ ଅଲସୋ took 3 tins of biscuits and 5 kilograms of cakes ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3 ଟିଣ ହବ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ 5 କିଲୋର କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। and if I can catch you I will eat you up ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବି। then the old man caught the thin little boy and ate him up ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ସେ ଛୋଟ ବାଳକଟିକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା।